अस्पताल की घुटन ज़दा फिजा में मौत की आहट कदम कदम पर महसूस हो रही थी। रोशानी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सीढ़ी उतर रही थी, मगर इन सांसों के टूटने से पहले उन्हें इन तमाम लोगों का इंतज़ार था जिनकी ज़िंदगियों में कभी उन्होंने जहर घोला था। खबर सब तक पहुंचा दी गई थी। सबसे पहले सारम आया था। बेड पर पहुंचते ही इसके कदम एक लम्हे को ठिठक गए। वो औरत जिसे इसने हमेशा एक ताकतवर दीवार की तरह खड़े देखा था, आज बेड पर इस तरह पड़ी थी जैसे कोई पुराना दरख्त जड़ से उखड़ गया हो। उसने आहिस्ता से उनका हाथ थामा और करीब बैठ गया। रोशानी ने पेशानी पर मौत के ठंडे पसीने चमक रहे थे। कब आएंगे सब? मेरे पास वक्त बहुत कम है। सारम, इनकी आवाज़ टूट टूट कर निकल रही थी। सब आ जाएंगे, मगर आप? सारम का गला भर आया। मैं आ गया हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं? नहीं, सबको बुला लो। माफ़ी मांगना चाहती हूँ ताकि आसानी से रुखसत हो सकूँ। इनकी आंखें बंद होने लगीं, फिर उन्होंने एक बार और खोली। मेरे पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा सारम। सारम ने इनके माथे पर आए पसीने को टिश्यू से साफ किया। हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज़ को संभालने की कोशिश जारी थी। आप परेशान न हो, आप ठीक हो जाएंगी। रोशानी ने इसे देखा, एक लंबी थकी हुई नज़र। मेरा प्यारा बेटा, जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की। इनकी उंगलियां सारम के हाथ पर किसी मुरझाए फूल की तरह टिकी थी। माफ़ कर दो मुझे, शायद तुम्हारी ज़िंदगी पर जो दाग मैंने लगाए हैं वो किसी तरह धुल जाएं। ऐसा मत कहें मामा, प्लीज़। सारम की आवाज़ टूट गई। उसने अपना चेहरा फेर लिया, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले बुलाया था, क्यों नहीं आए? आवाज़ कमज़ोर थी, मगर सवाल में जल्दी थी, जैसे वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा हो। अबीरा और यारम के वलीमे में थे और मुझे पता नहीं था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना फ़ौरन आ जाता। सारम ने आहिस्ता से बताया। रोशानी की आंखों में कुछ ठहरा। दोनों की शादी हो गई। एक लम्हा खामोशी रही। चलो शुक्र है, खुश रहें। मगर ये अल्फाज ख़त्म होते होते इनके अंदर कुछ टूट गया। न जाने कितने गुनाह, कितने चेहरे, कितनी गलतियाँ एक साथ आंखों के सामने आ गईं। आंसू बहने लगे। मामा प्लीज़, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो अपनी बीवी और बेटे को साथ नहीं लाए? वो भी आएंगे सबके साथ। एक बार अपने पोते को देखना चाहती हूँ, बहू से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने आंखें बंद की, फिर खोली। सोनिया को भी बुलाओ, अपनी खाला को भी फ़ोन कर दो। फ़ोन कर दिया है, आ जाएंगी। आप परेशान न हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। रोशानी ने एक लंबी सांस ली। वक्त नहीं है सारम, वक्त ख़त्म हो गया। उनकी नज़रें छत पर टिक गईं। बस ऐसी आग लगाई अपने हाथों से कि बुझाई नहीं। बस बढ़ाती गई और इस मकाम पर आ गई। प्लीज़ चुप कर जाएं, ख़ुद को मत थकाएं। इनकी होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। हाँ, ये भी ठीक है, आखिरी वक्त है। ज़्यादा थक गई हो तो और तकलीफ़ होगी। उन्होंने सारम का हाथ ज़रा सा दबाया। अभी तो मुझे सबसे माफ़िया मांगनी है, बातें करनी है। सारम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इन्हें पूछता, फिर नए आ जाते। इसने अपना चेहरा ज़रा फेर लिया, मगर रोशानी की नज़र इस पर ही थी। कमरे के बाहर इसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। एक एक करके पैगाम आ रहे थे। कोई रास्ते में था, कोई फ़्लाइट से हॉस्पिटल का सफ़र तय कर रहा था, कोई पूछ रहा था कि अभी कितना वक्त है। सारम जानता था कि वक्त का हिसाब अब घंटों में नहीं, सांसों में था। शाम के 4 बज रहे थे। अस्पताल के छोटे से कमरे में वो हजूम इकट्ठा हो चुका था, जो शायद कभी आम हालात में एक छत तले जमा न होता। रोशानी की आखिरी जिद ने सबको एक मकाम पर खींच लिया था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, दोनों की दवाओं की तेज़ महक, मशीनों की यकसा आवाज़ें और दरमियान में बेड पर लेटी वो औरत जिसकी सांसें अब गिनी जा सकती थी। सबसे पहले तबरेज़ खान अंदर आए। वो औरत जिसने इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा किए थे, आज इस कदर नक़ीफ़ हो चुकी थी कि देखना भी दुश्वार था। वो दरवाजे के करीब ही रुक गए। अरूब खामोशी से इसके पहलू में आ खड़ी हुई। माहिद ने एक नज़र रोशानी पर डाली और निगाह फेर ली। पास खड़ी नूर ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। बासिक खान रुतबा बेगम के साथ एक तरफ खड़े थे। रुतबा बेगम के चेहरे पर वो तासुर था जो माफ़ कर चुकने के बाद भी भूले न भूले ज़ख्मों पर आता है। कमरे में दाखिल होते ही आर्यान की नज़रें अबीरा पर पड़ी। वो यारम के पहलू में खड़ी थी। गहरे रंग जोड़े की जगह आज सादा लिबास था, मगर चेहरे पर वो इत्मीनान था जो पहले कभी नहीं था। अबीरा के कदम एक लम्हे को जैसे ज़मीन से चिपक गए।
आर्यान को देखकर माजी का कोई भारी पत्थर एक बार फिर सीने पर आ गिरा। यारम ने फौरन महसूस किया। उसने बगैर कुछ कहे उसका हाथ थामा और इसे अपने करीब कर लिया। अबीरा ने एक बार इसकी तरफ देखा। यारम की आंखों में वो इत्मीनान था जो कह रहा था अब कुछ नहीं होगा। आर्यान की नजरें वहीं टिकी रहीं। यारम का हाथ, अबीरा की मुतमईन आंखें, वो फासला जो अब हमेशा के लिए तय हो चुका था। उसने निगाह फेरनी चाही मगर फेर न सका। सीने में कुछ ऐसा उठा जिसका नाम रखना इसके बस में न था। कमरे के दूसरे कोने में एज़िल अपने बेटे रेहान को गोद में संभाले खड़ी थी। 3 साल का रेहान माहौल से बेखबर इधर उधर देख रहा था। एज़िल की नम आंखें यारम के चेहरे पर एक लम्हे को ठहरी, फिर उसने निगाह झुका ली। कुछ फैसले इंसान खुद करता है और फिर सारी उम्र इनके साथ जीता है। अफजल खान और गुलनाज बेगम एक तरफ खामोश खड़े थे। अफजल खान की आंखें अपनी बहन के चेहरे पर जमी थी, वो बहन जिसे उन्होंने हमेशा गलत रास्ते पर देखा था और कभी रोक नहीं पाए थे। सोनिया दरवाजे के करीब खड़ी थी, हाथ बांधे हुए, होंठ खींचे हुए, आंखें भरी हुई। अभी सारम भी बेड के करीब बैठा था। माँ का हाथ थामे इंशा खामोशी से इसके पीछे खड़ी थी। डॉक्टर से ज़बरदस्ती इजाज़त लेकर सबको अंदर बुलाया गया था। कमरे में इतने लोग थे मगर खामोशी ऐसी थी कि मशीनों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। रोशाने ने बोझल पलकें उठाई, सामने खड़े इस हुजूम को देखा। हर चेहरा इसके मासी की किसी न किसी गलती का गवाह था। सब लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरे कहने पर आप लोग यहाँ आ गए जबकि मैं इस काबिल भी नहीं थी। इनकी आवाज़ दम तोड़ रही थी, आंखों में आंसुओं का सैलाब था और हाथ किसी से वाली की तरह जुड़े हुए थे। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ तबरेज़, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी हमेशा आजमाइशों में रही। उन्होंने लरसते हुए हाथ तबरेज़ खान की तरफ फैलाए। तबरेज़ खान साकत खड़े थे, नजरें झुकी हुई। वो कुछ ना बोले क्योंकि माजी के ज़ख्म इतने गहरे थे कि उनका निशान इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं था। ऐसे नजर मत फेरें तबरेज़, मेरी आखिरत के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं आज अपने हर गुनाह का एतराफ़ करती हूँ। वो हाँफते हुए एक एक लफ्ज़ अदा कर रही थी। कहते हैं अगर इंसान अपने गुनाह दुनिया में तस्लीम कर ले और साहिब हक माफ़ कर दे तो आगे का सफ़र आसान हो जाता है। मैं मानती हूँ कि आप पर यकीन न करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। कमरे में मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया था, जबकि वो बरसों से सीने में दबा जहर उगल रही थी। मैं एतराफ़ करती हूँ कि इस रात दाऊद को अरूब के जाने की खबर मैंने ही दी थी। तबरेज़ खान ने हैरान नजरों से इसे देखा। दोनों हाथ कमर के पीछे बांध रखे थे। मानती हूँ कि अरूब के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा हाथ था। इसने होंठ कांपते हुए बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए। सफ़ेद चादर पर बिखरे हाथ बेजान पड़े थे, सिर्फ उंगलियां थी जो आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी बंद कर रही थी, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से पकड़ लिया हो। लेकिन जानते हैं क्यों? आंखों से आंसू बहकर कनपटी तक पहुंचा और तकिए में जज्ब हो गया। उसने निगाह उठाने की कोशिश की मगर पलकें भारी थी, बहुत भारी, क्योंकि मैंने कभी आपसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। सांस उखड़ी, सीना उठा और गिरा। मॉनिटर की आवाज़ कमरे में गूंजती रही। शायद वो मोहब्बत मेरे दिल से कभी निकली ही नहीं। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर वो मुस्कुराहट रोने से भी ज़्यादा तकलीफ दे थी। मानेंगी नहीं मगर आप तलाक के बाद भी आप मेरे दिल में मौजूद रहे, क्योंकि पहली मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। इसका कांपता हाथ आहिस्ता से चादर का किनारा पकड़ गया, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। बड़ा मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत को किसी और का होता देखना। आंखें बंद हुई एक लम्हे के लिए, फिर खुली जैसे अभी जाना नहीं चाहती थी। अभी कुछ बाकी है। ये अलग बात है कि मेरी अपनी बेवफाइयों ने आपको इस खुशकिस्मत औरत की झोली में डाल दिया। एक आंसू और बहास ने रोकने की कोशिश नहीं की। मेरे अपने मुकद्दर का सितारा खुद मैंने बादलों में छुपा दिया। होंठ फड़फड़ाए, आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ सांस की हल्की सी लहर थी जो ठंडी हवा में गुम हो गई। ये एक मरती हुई औरत का एतराफ़ है। और फिर आंखें छत पर टिक गईं जहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। इतना ही नहीं, इसने एक लम्हे के लिए आंखें मूंद ली जैसे अंदर से कुछ तोड़ रही हो। मैंने हमेशा आर्यान को ही वही दिखाया जो इसे दिखाना चाहती थी। इसकी कोई गलती नहीं। गले में कुछ अटका, आवाज़ भारी हो गई। छोटे से बच्चे को जब दूध की जगह मीठे मीठे लफ्ज़ों का जहर देते जाओ तो बच्चा मेरे आर्यान जैसा ही बनेगा। एक लम्हे को निगाहें आर्यान पर ठहर गई जो खामोश खड़ा सब सुन रहा था। इसकी आंखों में न गुस्सा था न आंसू, बस एक अजीब सा खुला था। रोशानी की नज़र में इस खुला को देखकर और भारी हो गई थी। उसने एक तकलीफ ज़दा सांस लिया, जैसे जैसे सीने में कोई बोझ उठाकर सामने रख रही हो। मैं हमेशा से जानती थी कि अबीरा आप ही की बेटी है, मगर अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने दुनिया के सामने इसे गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो तमाम कागजात नकली थे जो मैंने आपको झूठा साबित करने के लिए बनवाए थे।
होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आई। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, देख लो। फिर भी अबीरा को कभी साबित न कर सकी कि वो आपकी बेटी नहीं। वो अपने ही गुनाहों पर कभी हंसती कभी रो देती। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांस जैसे रुक गई थी। इसने एक साथ इतना कुछ उगल दिया था कि सब साकित रह गए। शायद ये मौत का खौफ ही था जिसने बरसों के छुपे राजों को जबान दे दी थी। मतलब इस रात दाऊद को तुमने खबर दी थी कि अरूब अपने घर जा रही है, वो सब तुमने करवाया था। तबरेज़ खान के जबड़े भींच गए थे, हाथ मुट्ठी बन गए। उन्होंने सदमे से नफ़ी में सर हिलाया, जैसे यकीन करने से इनकारी हूँ। मेरी बेटी के साथ हुई ज़्यादतियों की जिम्मेदारी भी तुम। उनके चेहरे पर बरसों की अजियत एक पल में सिमट आई थी। आज तुम्हारे ये सब एतराफ़ कर लेने से क्या हमारी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी? हरगिज़ नहीं। आज तुम जो कुछ भी कर रही हो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कर रही हो। अगर तुम्हें वाकई पछतावा होता तो तुम ये सब बरसों पहले तस्लीम कर लेती। उन्होंने तेज़ी से कदम उठाए और कमरे से बाहर निकल गए। शायद इनमें मज़ीद सुनने या माफ़ करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। बरसों के ज़ख्म एक पल के एतराफ़ से नहीं भर सकते थे। रोशानी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हाथ उठाए, उंगलियां लरस रही थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इसे कहो कि मुझे माफ़ कर दें, और आप भी मुझे माफ़ कर दें। वो इस वक्त वो कर रही थी जिसके बारे में कभी सोचा भी ना जा सकता था। उसने अरूब के सामने हाथ जोड़ दिए थे। वह अरूब जिसे इसने हमेशा अपनी राह का कांटा समझा था, आज इसी से अपनी आखिरत की भीख मांग रही थी। बात हिम्मत और ज़र्फ़ की होती है। कोई कमाल ज़र्फ़ दिखाकर सामने वाले को लाजवाब कर देता है। अरूब ने आगे बढ़कर रोशानी के वो जड़े हुए हाथ थाम लिए जिसकी शायद वहाँ खड़े किसी को भी उम्मीद नहीं थी। आप परेशान न हो, आप ठीक हो जाएंगी। मुझे आपसे अब कोई शिकायत नहीं, और मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। अरूब का लहजा इतना नरम था, इतना पुरसकून लगा कि जैसे किसी ने दहकते ज़ख्म पर ठंडा पानी डाल दिया हो। रोशानी की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। ये आंसू पछतावे के थे, शर्मिंदगी के थे, और शायद सुकून के भी। मैं खान से बात करूँगी और वो भी आपको माफ़ कर देंगे। बस आप खुद को संभालें, आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। रोशानी ने हैरानी से अरूब के चेहरे को देखा, इस चेहरे को जिसे इसने बरसों तक मिटाने की कोशिश की थी। आज वही चेहरा इसके सामने एक ऐसी रोशनी बनकर खड़ा था जिसे वो सह भी नहीं सकती थी और जिससे नज़र भी नहीं हटा सकती थी। इसे अपनी तमाम नफ़रतें इस एक औरत की नेकी के सामने बहुत छोटी लगने लगी थी। बहुत हल्की, बहुत मेबानी। तबरेज़ की पसंद हमेशा से लाजवाब रही है। इसे कभी कोई आम चीज़ पसंद नहीं आ ही नहीं सकती थी। रोशानी ने उखड़ते हुए सांसों के दरमियान ये अल्फाज कहे। होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो हार मानने की नहीं बल्कि सच को कबूल कर लेने की थी। आज तुमसे मिलकर मेरा वो यकीन भी पुख्ता हो गया है, अरूब के इसने क्यों तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को छोड़ दिया था। तुम वाकई बहुत ख़ास हो। तुम्हारे अंदर वो खूबी है जिसे कभी वो मेरे अंदर ढूंढने की कोशिश क्या करता था, मगर मैं तो अंदर से खाली थी, खूबियाँ तो थी नहीं मेरे अंदर। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, वो खामोशी जो सिर्फ इस वक्त आती है जब कोई बहुत बड़ी बात कह दी जाए और सुनने वालों के पास इसका कोई जवाब ना हो। सारंग के हाथ खिंच गए। वो बस खड़ा देखता रहा अरूब के वो हाथ जो इसकी माँ के कांपते हाथों पर रखे थे, वो लहजा जिसमें एक लफ्ज़ भी शिकायत का नहीं था, वो आंखें जिनमें जीत का कोई शरबा ना था। इसने निगाह हटानी चाहिए मगर हटा ना सका। बरसों से एक बोझ था जो वो खुद भी नहीं जानता था कि कहाँ रखे। माँ की गलतियाँ, बाप का दर्द, अपनी बेबसी, ये सब कंधों पर लदा था और वो इसका आदी हो चुका था। जैसे कोई हमेशा से झुका हुआ और भूल गया हो कि कभी सीधा भी खड़ा होता था, मगर अभी इस एक लम्हे में कुछ हल्का हो गया था। अरूब के चेहरे पर कोई फातिहाना तासुर नहीं था, कोई गुरूर नहीं, कोई मलामत नहीं, बस एक गहरी हमदर्दी थी जो किसी ने मांगी नहीं थी फिर भी मिल गई थी। सारंग की आंखें भर आई। इसने जल्दी से निगाह झुका ली। आज पहली बार इसे समझ आया कि इसने बाबा हर दुख हंसते हुए क्यों बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि जिसने साथ नेक सीरत और रूप जैसी औरत हो इसे दुख भी बोझ नहीं लगता। आप आराम करें, मैं खान को बुला कर लाती हूँ। अरूब ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। लाला मुझे माफ़ कर दे। रोशानी अपने भाई अफजल खान की जानिब लरसता हुआ हाथ बढ़ाया। वो 2 कदम आगे बढ़कर करीब हुए हाथ को थाम लिया। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम मेरी बहन हो, भला तुम कैसे नाराज़ रह सकता हूँ। अफजल खान ने दुख से अपनी बहन के माथे पर लब रख दिए। बेशक इस बहन ने पूरी ज़िंदगी से जलील किया था, मगर इस वक्त सिर्फ खून का रिश्ता बाकी था। बिना कुछ कहे गुलनाज भी आगे बढ़ी। दिल छोटा ना करो, तुम ठीक हो जाओगे। अल्फाज खोखले थे क्योंकि हकीकत सब जानते थे कि अब वक्त नहीं बचा है। रोशानी की नज़रों का जाविया घूम गया, सांस उखड़ने लगी थी और सारंग की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जानता था कि हर गुजरता हुआ लम्हा इसकी माँ को इसके दूर ले जा रहा है। रोशानी ने अबीरा की जानिब हाथ किया। अबीरा ने यारम की तरफ देखा जिसने बड़े ज़र्फ के साथ आंख के इशारे से इसे जाने को कहा।
अबीरा करीब आई तो रुशाने ने इसका हाथ थाम लिया। मुझे माफ़ कर देना, एक नेक माँ की बेटी हूँ। मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने करवाया था। सारम ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। ये वो सच था जिसे इसने छुपा रखा था। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले और इसकी माँ रुसवा हो। वो तो इसके माजी का एक हुर्फ जान चुका था, मगर इसने पर्दे डाल दिए थे। मगर इस सच के बदले इसने खुद को माँ से दूर कर लिया था। मगर आज वो खुद सब बता रही थी और मैं एक आखिरी सच बताकर मरना चाहती हूँ। इसका मेरे दिल पर बोझ है। रुशाने के लहजे में अब कोई इल्तिजा नहीं थी, कोई कमज़ोरी नहीं जिसे मैं एक थका हुआ मुसाफिर आखिरकार अपना बोझ ज़मीन पर रख दे। आर्यन, इस रात अबीरा के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। सब कुछ मेरी सोची समझी साजिश थी। मैं इसे तुमसे दूर करना चाहती थी, बस इतना सा मकसद था मेरा। कुछ सच्चाइयाँ बम की तरह गिरती हैं, आवाज़ नहीं होती, धुआं नहीं उठता, मगर जो तबाही फैलाती है वो बरसों तक समेटी नहीं जा सकती। आर्यन का हाथ बेख्तियार सीने पर आ गया, जैसे किसी ने अंदर से कोई तार तोड़ दी हो। और अबीरा की आंखों में आंसू नहीं आए इसलिए नहीं कि इसे दुख नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि आज दुख की जगह कुछ और था। एक सुकून जो सिर्फ इस वक्त नसीब होता है जब कोई अचानक से खुद गवाही दे दे। वो बरसों से इस आग में जल रही थी जो इसने लगाई ही नहीं थी। आज अल्लाह ने वो दुआ कबूल की थी जो इसने तन्हाई के अंधेरे में बंद होठों से सिर्फ अपने रब को सुनाई थी। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखों में वो सब कुछ था जो मर्द अक्सर कह नहीं पाते। नदामत, पछतावा और वो बेबसी जो इस वक्त आती है जब गलती का एहसास हो मगर वक्त अब वापस नहीं आ सकता। अबीरा ने नज़र फेर ली। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिन पर मरहम नहीं रखा जाता, उन्हें बस वक्त के हवाले कर दिया जाता है। वो रुशाने की तरफ मुड़ी। चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो नफ़रत से आती है, वो ठहराव था जो माफ़ी से आता है। मैंने आपको माफ़ किया इसलिए नहीं कि आपने मांगी, बल्कि इसलिए कि मैं अपने दिल से ये बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। आपका यह एहसान रहेगा कि जाते जाते आपने वो सच बोल दिया जो मेरे वजूद पर बरसों से कलंक बना हुआ था। एक लम्हा हुआ हवा में मुअल्लक रहा। रही बात इस शख्स की, इसकी निगाह आर्यन की तरफ उठी भी थी। नहीं तो अब इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। आपने शायद मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। वक्त रहते मुझे इसकी असलियत का पता चल गया, वरना पूरी ज़िंदगी इस सिराब को मैं हकीकत समझती रही। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। वो पीछे हटी, यारम के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने आर्यन की तरफ मुड़कर नहीं देखा, इसलिए नहीं कि वो जालिम थी, बल्कि इसलिए कि कुछ रिश्ते से टूटते नहीं, बिखर जाते हैं और बिखरे हुए को समेटना अब इसका काम नहीं था। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले, खामोश, बेआवाज़। इस रुशाने के जाने का गम कम था, गम इस लम्हे का ज़्यादा था जो हाथ से निकल गया था, इस सच का जो बरसों बाद आया, इस औरत का जो आज इसके सामने खड़ी थी और इससे अजनबी थी। वो गलत फहमी आज मिट गई थी, मगर गलत फहमी के साथ जो कीमती असासा मिट जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आर्यन का भी मुँह खुला हुआ था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ इस औरत ने किया है जिसे इसने हमेशा माँ का रुतबा दिया था। सांस भारी होने लगी। सारा माँ के बड़ा, प्लीज़ बस कर दें, आपकी तबीयत नहीं। रुशाने की आवाज़ में एक अजीब सी जिद थी, वो जिद जो सिर्फ आखिरी वक्त में आती है। आज नहीं रोकना मुझे, कुछ बातें अभी बाकी हैं। एक ने इससे खुश्क होंठों को भींचा, गला जैसे रेत से भरा हुआ था। निगाहें कमरे में घूमी और एक चेहरे पर जा ठहरी। एज़िल ने एक कदम आगे बढ़ाया, बगैर कुछ कहे, तुम्हारे साथ भी मैंने गलत किया। एक लम्हे का तौक़ुफ़ जैसे अल्फाज हलक में अटक गए हों। इस दिन जो तस्वीर तुमने सारम के लैपटॉप में देखी थी वो सब मैंने प्रोफेशनल एडिट करवा कर डाली थी। कमरे में जैसे किसी ने सांस लेना भूल गया। तुम तो बड़ी जीनियस थी, फिर क्यों ना समझ सकी। होंठों पर एक कड़वी थकी हुई मुस्कुराहट आई और मिट गई। मुझे जब सारम और इंशा के बारे में पता चला तो मैं जानती थी कि मेरे रोकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारम इस रिश्ते को लेकर संजीदा था, बहुत ज़्यादा संजीदा, मगर मैं अपनी बेटी के लिए अपनी मर्ज़ी की दुल्हन लाना चाहती थी जो मेरी मर्ज़ी से चले, मेरी मर्ज़ी से सांस ले। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अपने बेटे को अपना हम सफ़र चुनने का हक भी नहीं दिया मैंने। सांस उखड़ी, रुकी, फिर चली। मैं जानती थी तुम जज्बाती हो, सोचती नहीं, महसूस करती हो। पहले इसलिए इस दिन जानबूझकर वो तस्वीरें डाली जिनके बारे में सारम को खुद पता नहीं था, और तुमने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। आवाज़ डूबने लगी। जब तक सारम को कुछ समझ आई सब कुछ लुट चुका था। सारम हैरान नहीं था, यही सबसे बड़ा दर्द था। वो इस सच को जानता था और फिर भी माँ के पर पर्दा डाले खड़ा रहा था। मगर एज़िल के अंदर कहीं कुछ टूटा, और जब टूटा तो आवाज़ आई, क्यों? एक लफ्ज़ मगर पूरे कमरे में फैल गया। क्यों मेरे साथ ऐसा?
آپ نے مجھ سے وہ گناہ کروا دیا جس کا کوئی کفارہ نہیں، مجھ سے میری محبت چھین لی، میری خوشی چھین لی۔ آپ جانتی تھی میں کتنی بے وقوف ہوں، کتنی جذباتی ہوں، آنے والے وقت کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی، اور آپ نے اس کا اتنا بڑا فائدہ اٹھایا۔ سسکیاں حلق میں اٹکنے لگی، کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ روتے روتے اپنے بیٹے کو سنبھالتی کمرے سے نکل گئے، قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر رکی نہیں۔ پچھتاوا اسے اندر سے جلا رہا تھا، وہ پچھتاوا جو اس وقت آتا ہے جب آدمی جان لے کر اس کے اپنے ہاتھوں سے کیا کھویا ہے۔ اور آریان وہیں کھڑا رہا، باہر سے چٹان، اندر سے راکھ، آنکھیں سب کہہ رہی تھیں جو ہونٹ کہنے سے انکاری تھے، معافی مانگنے اور گناہوں کے اعتراف کا سلسلہ بھی جاری ہی تھا کہ روشانی کی سانسیں بدلنے لگیں۔ موت کا وقت نزدیک آنے لگا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر مانیٹر پر ڈالی اور بغیر کسی لمبی تمہید کے سب کو اشارہ کر دیا، پلیز باہر۔ سب کمرے سے باہر آ گئے۔ راہداری میں ایک عجیب سی قبرستان جیسی خاموشی تھی، نہ کوئی بات کر رہا تھا، نہ کوئی ہل رہا تھا، سب اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے جیسے کسی نے وقت کو وہیں روک دیا ہو۔ فضا میں ایک بوجھ تھا جو سانس لینے میں بھی محسوس ہوتا تھا۔ تبریز خان ایک کونے میں کھڑے تھے، سارم اور اروب کے بہت اصرار کے بعد وہ واپس آئے تھے آخری وقت میں۔ معافی دے کر ان کے چہرے پر غم نہیں تھا، غصہ بھی نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی، وہ خاموشی جو اس وقت آتی ہے جب آدمی کسی بہت پرانے بوجھ کو زمین پر رکھ دے۔ اگر کسی نے نہیں معاف کیا تو وہ ایزل تھی، آج بھی اس کی انا اور ضد بیچ میں برقرار کھڑی تھی۔ اس نے مرتی ہوئی عورت کو معاف نہیں کیا تھا، اس کی نظر میں اس عورت نے وہ گناہ کیا تھا جس کی شاید کوئی معافی نہیں تھی۔ اس سے اس کا یارم اس کی محبت چھین لی تھی۔ پھر وہ آواز آئی، ایک لمبی بے روح مسلسل بیپ۔ اندر سے کسی نے کچھ نہیں کہا، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آواز سب کچھ کہہ چکی تھی۔ سارم کی نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ جب ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا، سر جھکا ہوا تھا تو سارم کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھانا چاہا مگر جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ ماما، بس ایک لفظ تھا جو اس کے اندر گونجا، وہ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ روشانی نے اس دنیا سے جاتے ہوئے وہ سب پیچھے چھوڑ دیا جو اس نے برسوں میں بنایا تھا، نفرتیں، سازشیں، دشمنیاں، اور شاید آخری لمحوں میں وہ پچھتاوا بھی اب بھی جو الفاظ میں نہیں سمایا تھا۔ مگر جو چلا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے جو خلا چھوڑتا ہے وہ کسی سے نہیں بھرتا، چاہے رشتہ محبت کا ہو یا نفرت کا، بس یہی تماشا ہے زندگی کا۔ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عمر گناہوں کی نظر کرتا چلا جاتا ہے، اور جب پچھتاوے کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو مڑ کر دیکھتا ہے کہ ہاتھ میں ریت کے سوا کچھ باقی نہیں بچا، وہ ریت کی انگلیوں کے درمیان سے پھسل رہی ہوتی ہے۔ روشانی نے اپنے سینے میں تلخی کو اس طرح پالا جیسے کوئی انگارے کو مٹھی میں بند کر لے، یہ سوچے بغیر کہ جلے گا تو پہلے اپنا ہی ہاتھ۔ اس نے دوسروں کے آنگن جلائے مگر اس آگ کا دھواں سب سے پہلے اس کی اپنی روح میں اترا۔ وہ اپنے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کرتی رہی اور سمجھتی رہی کہ دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے۔ یہ کہانی صرف روشانی کی نہیں، یہ ہر اس عورت کے لیے ایک آئینہ ہے جو محبت اور ملکیت کا فرق بھول جاتی ہے۔ محبت دیتی ہے، ملکیت چھینتی ہے، محبت پھیلتی ہے، جنون سکڑتا ہے، اور جب یہ جنون حد سے گزر جائے تو انسان کوئی نہ کوئی منزل ملتی ہے، نہ کوئی سکون، صرف ایک ایسی تھکاوٹ جس کا اعلان اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ اپنے شوہر سے محبت کرنا، اس کا دل کسی اور کو نہ چاہے، یہ فطرت ہے، مگر فطری جذبے کو ہتھیار بنا لینا، بے گناہوں کی زندگیاں تباہ کرنا، اپنے بچوں کو زہر پلانا، یہ محبت نہیں، اپنے ہاتھوں کی اپنی روح کا قتل ہے۔ روشانی نے کیا پایا؟ ایک بیٹا جو ماں سے پیار کرتا تھا مگر اس کے گناہوں کی چادر تلے دبا رہا، ایک شوہر جو کبھی اس کا تھا ہی نہیں کیونکہ دل جبرن نہیں جیتے جاتے، اور آخری وقت میں چند ایسے الفاظ جو زبان نے ادا کیے مگر دل نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ معافی جب دل سے نہیں نکلتی تو محض ایک رسم ہوتی ہے، اور رسم روح کو سکون نہیں دیتی۔ یاد رکھو، اس دنیا میں جو بیج بوتے ہوں وہی کاٹتے ہوں۔ اگر آج نیکی، محبت اور درگزر کے بیچ بو گے تو جب تمہارا سورج ڈھلنے لگے گا تو کچھ آنکھیں ہوں گی جن میں سچے آنسو ہوں گے، کچھ ہونٹ ہوں گے جن پر سچی دعا ہوں گی، ورنہ جنازے کے پیچھے چلتا ہجوم تو بہت ہوتا ہے مگر دعا کرنے والا دل ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ تدفین ہو چکی تھی، اب وہاں صرف انسانیت کا بھرم رکھنے کے لیے کچھ لوگ جمع تھے، جبکہ وہ گہرا درد جو اس وقت کسی کی روح کو کاٹ رہا تھا اسے صرف افضل خان اور سارم ہی محسوس کر رہے تھے۔ باپ کے بعد یہ واحد رشتے ہوتے ہیں، بہن، بھائی اور بیٹا، جو آپ کی ہر غلطی کو معاف کر کے آپ کے لیے دعا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، مگر انسان کتنا نادان ہے کہ وہ انہی رشتوں کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف بھی انہی کو پہنچاتا ہے۔ تدفین کے بعد سب لوگ اپنی اپنی منزلوں کی جانب لوٹنے لگے تھے، کچھ لوگ جا چکے تھے جبکہ یارم اور ابیرہ بھی اب اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ ایزل ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی اور نہ ہی آپ دونوں کو پریشان کروں گی۔ وہ یارم کی طرف دیکھ رہی تھی۔
यारम, मैं जानती हूँ कि अब आप किसी और के हो चुके हैं, मगर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ प्लीज़? फिर इसने अबीरा की तरफ देखा। मैं जानती हूँ कि मैं ये गलत कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी जगह में होती तो मैं कभी भी ऐसी इजाज़त न देती। नहीं, तुम बात कर सकती हो एज़िल, और तुम मेरी जगह नहीं हो। तुम अपनी जगह पर हो और मैं अब वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। अबीरा के लहजे में एक मिट्टी जैसा ठहराव था। तुम बेफिक्र होकर बात करो, जितनी देर चाहो बात करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मोहब्बत का सबसे पहला असूल यकीन होता है। यकीन के बगैर जिस मोहब्बत को ज़बरदस्ती बांधा जाए वो सिर्फ एक जाल होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं अपने रिश्ते को किसी जाल की नज़र नहीं करना चाहती। अबीरा ने चंद लफ्ज़ों में एज़िल को अपनी ताकत और अपने रिश्ते का वक़ार जताया दिया था। इसने यारम की तरफ देखा। आप बात करें, मैं अभी आती हूँ। नहीं अबीरा, तुम यहीं रुको। ये जो कुछ भी कहेगी तुम्हारे सामने कहेगी। यारम ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया और इसे रोका। नहीं, आप इससे बात करें। आप जैसे खुली किताब जैसे शख्स पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। आप पर शक करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं अपनी ज़ात पर शक करूँ। वो बड़े मान से अपना हाथ छुड़ाकर 2 कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। ऐसा ही यकीन आप हमेशा मेरी आंखों में देखना चाहते थे ना? एज़िल ने नम आंखों से अबीरा की जाती हुई पुश्त की जानिब इशारा किया। यारम ने नज़रें दूर हटा लीं। इसके चेहरे पर एक उदास सा ठहराव था। काश मैंने वो गलती ना की होती तो आज आप मेरे होते। हम कितने खुश होते ना। मेरी एक बेवकूफ़ी ने हमारे बसे बसाए घर को, हमारी जन्नत को आग लगा दी। एज़िल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। यारम का लहजा बिल्कुल सपाट और बेतासर था। मैं जानती हूँ, बस आपको दुआ देने आई थी। अल्लाह ताला मेरे मुक़द्दर की खुशियाँ भी आपको दे दे। वो आज बहुत टूटी हुई लग रही थी। इसमें वो पुराना गुरूर और गरज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। नहीं एज़िल, मेरे पास मेरे मुक़द्दर की खुशियाँ बहुत हैं। मुझ पर यह एहसान मत करो। जब ज़रूरत थी तो तब तुमने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं मुकम्मल हूँ और बहुत पुरसकून हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और पुरसकून रखे। खुदा आपको हर वो खुशी दे जिसके आप हकदार हों। एज़िल ने भराई हुई आवाज़ में कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना यारम। मैंने सोचा अभी माफ़ी मांग लूँ। पता नहीं रोशाने ने फुप्पो की तरह मरते हुए आखिरी सांसों में माफ़ी का मौका मिले या ना मिले। वो ये कहती हुई तेज़ कदमों से रोती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शायद अपने आंसू छुपाना चाहती थी। यारम की आंख में भी एक आंसू चमका था जिसे इसने छुपाने की भरपूरी कोशिश की थी। उसने उंगली के पूर से इसे फ़ौरन साफ किया। सच तो ये था कि एज़िल, मैंने तुमसे भी मोहब्बत की थी। मैं तुम्हें चाहने लगा था। वो अपनी ज़िंदगी और दिल में पूरे हक के साथ जगह दे देगी। तुम ही थी जिसने इसकी कदर नहीं की। मगर अब मैं अबीरा के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। तुम्हें सोचकर भी नहीं। मैं ऐसा ही था और ऐसा ही रहूँगा। जिसके साथ हूँ इसी के साथ मुखलिस। अबीरा मेरे दिल में हमेशा एक इबादत और दुआ की तरह मौजूद रही, और तुम अब हमेशा मेरे दिल में एक पछतावा और दर्द बनकर रहोगी। सोचते हुए इसने एक गहरा सांस लिया और गाड़ी का हॉर्न दिया। अबीरा फ़ौरन से आगे बढ़ी और इसके साथ वाले नशिस्त पर आकर बैठ गई। यारम ने एक मुस्कुराती हुई नज़र अबीरा के चेहरे पर डाली। नरमी से उसका हाथ थाम लिया और गाड़ी को अपने घर की मंजिल की जानिब बढ़ा दिया। यकीन का आलम ये था कि इसने एक बार भी एक आकर ये नहीं पूछा कि आखिर बात क्या हुई। 3 साल बाद वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ये बेरहम सुइयाँ चलती रहती हैं, चाहे कोई खुशी से जिए या आंसू से। ज़िंदगी और वक्त दोनों किसी के अहम हम नवा नहीं होते। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए थे। अगर कोई नहीं बढ़ सका तो वो आर्यन खान था। वही बेरंग दिन, वही खामोश रातें, दफ्तर घर दफ्तर, ना कोई दोस्त, ना कोई महफिल, ना किसी से ज़्यादा बात। गुलनाज और अफजल खान इसे लेकर परेशान थे, मगर अब उन्होंने समझाना छोड़ दिया था, क्योंकि जो दरवाज़ा अंदर से बंद हो इसे बाहर से दस्तक देकर नहीं खोला जा सकता। वो रोज़ की तरह आया, जूते उतारे, कोट कुर्सी पर डाला और सीधा कमरे में चला गया। पलटकर बाहर नहीं आया। स्कॉटलैंड की इमारत की चौथी मंजिल पर बना वो कमरा बज़ाहिर हर लिहाज से मुकम्मल था। वसी खूबसूरत महंगा। अगर कोई शख्स इसे देखता एक लम्हे के लिए छिटक जाता, क्योंकि इस कमरे की दीवारें बोलती थीं। हर तरफ तस्वीरें थी, फ्रेम में जुड़ी, दीवारों पर चिस्पा, मेज़ पर रखी, छोटी बड़ी, धुंधली, साफ, कुछ पुरानी थी, मोबाइल से खींची गई, कुछ प्रिंट करवाई गई थी, और सब में एक ही चेहरा था, अबीरा। वो लम्हा जब वो हंस रही थी, जब वो लम्हा जब इसने पलट कर देखा, वो लम्हा जो आर्यन ने चोरी से महफूज किया था, और वो लम्हे भी जो इसने खुद बेकदरी से ठुकरा दिए थे। आज वो सब यहाँ कैद थे, इन्हीं दीवारों पर। आर्यन ने कोट उतारा, टाई ढीली की, आईने के सामने रुका, मगर अपना चेहरा नहीं देखा। निगाहें आईने के पीछे लगी इस तस्वीर पर जा ठहरी, जहाँ वीरा किसी बात पर मुस्कुरा रही थी, बेखबर बेफिक्र। इसने तस्वीर उतारी,
بستر پر لیٹ گیا اور تصویر کو سینے سے لگا لیا۔ چھت کو دیکھتا رہا، خالی نگاہوں سے کتنی دیر گزری پتہ نہیں، پھر ہونٹ ہلے آہستہ جیسے کوئی دعا پڑھ رہا ہو۔ آج تمہیں بہت یاد کیا پھر سے۔ اس نے تصویر کو اور قریب کر لیا۔ دفتر میں ایک فائل آئی تھی، پھر اس پر تمہارا نام تھا، عبیرہ۔ بس وہی نام دیکھا اور سارا دن گیا۔ ہونٹوں پر ایک ادھوری مسکراہٹ آئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، کل سے ٹائم پر آؤں گا، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت نہیں رہی تھی، یہ کچھ اور تھا۔ کہتے prolonged grief disorder، طب کی زبان میں اسے شکل obsessive love disorder ہے، یا کبھی بھی یہ اختیار کر لیتا ہے جب کوئی شخص اپنے کسی کھوئے ہوئے کو اس حد تک اپنے ذہن میں زندہ رکھے کہ حقیقت اور خیال کے درمیان کی دیوار آہستہ آہستہ پتلی ہونے لگے۔ جب وہ تصویروں سے باتیں کرے، اپنے آپ کو یقین دلائے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بس یادیں ہیں، مگر اندر سے وہ ایسی دنیا میں جی رہا ہو جو اب موجود نہیں۔ انسان اسے تسلیم نہیں کرتا کیونکہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور مرد تو خاص طور پر اس بات کو قبول کرنے میں پوری عمر لگا دیتا ہے۔ آریان کو لگتا ہے کہ وہ بس تھکا ہوا ہے، یادیں تھوڑی زیادہ ہیں، مگر یہ نہیں جانتا کہ یہ جب یہ زندگی سے بڑی ہو جائیں تو وہ یادیں نہیں رہتی، وہ زنجیر بن جاتی ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی، تصویر ابھی بھی سینے پر تھی۔ کمرے میں ہوا بند تھی، باہر شہر جی رہا تھا، مگر اس کمرے میں وقت بہت سال پہلے رک گیا تھا، بالکل اسی لمحے پر جب اس نے عبیرہ کو جانے دیا اپنے ہاتھوں سے۔ مصنفہ کے قلم سے محبت کا کوئی ایک طے شدہ اصول نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا کوئی ایک انداز ہے۔ یہ جب انسان پر وارد ہوتی ہے تو اسے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیتی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس بھٹی سے کندن بن کر نکلتا ہے یا راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ کوئی بچھڑ کر ٹوٹ جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے، تو کوئی خود گو عمر بھر کی سولی پر چڑھا لیتا ہے۔ مگر حقیقت صرف اتنی ہے کہ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ راستے ہمیشہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک راستہ تباہی کا ہے اور دوسرا بقا کا۔ انسان مٹی کا پتلا ہے، کمزور ہے، اس لیے اکثر غلط انتخاب کر بیٹھتا ہے، اور یہ ایک فانی انسان کی محبت میں خود کو سڑکوں کا فقیر بنا لیتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ دل توڑنے والے سے زیادہ دل بنانے والے کی حرف رجوع کرنا لازم تھا۔ اگر وہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر سجدوں میں گر جاتا تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی۔ ہم کتنے ناداں ہیں انسان کی مجازی محبت کے لیے خود کو مٹا دیتے ہیں، مگر اس خالق کی محبت سے کے لیے خود کو وقف نہیں کرتے جس نے ہمیں اتنے مان سے بنایا۔ صدیاں گزر گئی پر انسان آج تک اپنے وجود کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھ پایا۔ بقرعید کا دن تھا اور گھر گھر رونقیں تھیں، ہر طرف آوازیں تھیں، ہنسی تھی، بچوں کے قدموں کی دھمک تھی، خوشبو تھی سوئیوں کی، عطر کی، اور ان موتیے کے گجروں کی جو صباحی یارم عبیرہ کے لیے لایا تھا۔ عبیرہ نے آج سیاہ سلک کی ڈیزائنر فراک پہنی تھی، زمین کو چھوتا دامن، بازوں پر ہلکا کام اور ہاتھوں میں موتیے کے وہ گجرے جن کی خوشبو اس کے گرد ایک ہلکا سا بنائے ہوئے تھی۔ یارم نے کلف دار بلیک کرتا شلوار پہن رکھی تھی، میچنگ، جیسے ان دونوں کے بغیر کہے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہو۔ یہ ان کی عادت تھی بغیر کہے سمجھنا۔ کچن کے کچھ ضروری کام نمٹا کر عبیرہ لاؤنج کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کمرے میں کوئی کام یاد آیا۔ تیزی سے اوپر آئی، دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ ایک مضبوط ہاتھ نے کلائی تھام لی، وہ سنبھلے اس سے پہلے ہی دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی، اور سامنے یارم تھا، دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں، آنکھوں میں شرارت اور کچھ اور تھی۔ عبیرہ کا دل ایک دم دھڑکا۔ اللہ کی قسم، جان ہی نکال دی تھی آپ نے۔ اس نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا، گجروں کی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ آپ کی جان اور آپ دونوں میری ہیں، تو پھر ہر وقت اتنی ڈری ڈری کیوں رہتی ہیں؟ یارم کی آواز دھیمی تھی، لہجے میں وہ سحر تھا جو صرف عبیرہ کے لیے تھا ہمیشہ سے۔ عبیرہ کی نظریں جھک گئی، چہرے پر حیا کے رنگ اس طرح کھلے جیسے صبح کی پہلی دھوپ میں پھول کھلتا ہے۔ آپ ہر وقت اسی موڈ میں رہتے ہیں۔ تھوڑے بڑے ہو جائیں جناب، دو بیٹیوں کے باپ بن چکی ہیں۔ دو بیٹیوں کا باپ ہونے سے کیا مراد ہے کہ اب میں اپنی ہی بیوی سے رومانس بھی نہیں کر سکتا؟ یارم نے ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ عبیرہ کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ چھی، بڑے بے شرم ہیں آپ، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہٹے، مجھے نیچے جانا ہے، مامی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور آپ کی دونوں شہزادیاں انہیں الگ تنگ کر رہی ہوں گی۔ اس نے یارم کی چوڑے سینے پر ہاتھ رکھا، دھکیلنے کی کوشش کی، مگر دباؤ ایسا تھا کہ جیسے وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ لمحہ ختم ہو۔ پہلی بات، میری شہزادیاں کسی کو تنگ نہیں کرتی۔ دوسری بات، انہیں ان کی دادی جان سنبھال رہی ہیں۔ اور تیسری سب سے اہم بات، یارم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ابھی کہیں جانے کی کوشش مت کریں، آپ جانتی ہیں ایسی تمام کوششیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں۔ اچھا جی، تو پھر میں ابھی بتاتی ہوں۔
ابیرہ شرارت سے مسکراتی اور یارم کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹ لی۔ اف ظالم لڑکی! یارم کی گرفت ایک لمحے کو ڈھیلی ہوئی، بس اتنا کافی تھا۔ ابیرہ نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ چند قدم دور کھڑی وہ اسے انگوٹھا دکھا رہی تھی، آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اب بتائیں کون ناکام ہوا؟ اچھا بیٹا رکو ذرا، پولیس والے سے چلا کیا۔ یارم نے ہنستے ہوئے 2 قدموں میں فاصلہ مٹا دیا، بازو تھاما اور اپنی جانب کھینچا۔ ابیرہ لہراتی ہوئی سیدھی اس کے کاندھے سے آ لگی۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو شور سے زیادہ بھری ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کیا سلوک کروں؟ یارم کی آنکھوں کی میں محبت تھی، وہ محبت جو وقت کے ساتھ مانے نہیں پڑتی اور گہری ہوتی جاتی ہے۔ ابیرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ معاف کر دیں پلیز، نہ کروں تو؟ کیوں نہیں کریں گے؟ سچ بتائیں، میرے لیے آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے نا؟ ابیرہ نے معصوم سی شکل بنائی، وہ ادا جو ہمیشہ سے یارم کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ یارم کا لہجہ یکدم بدل گیا تھا، خبردار جیسا لفظ دوبارہ زبان پر لائی۔ اس نے ابیرہ کے چہرے کو انگلیوں کے پوروں سے چھوا، جیسے کوئی بہت قیمتی چیز کو احتیاط سے تھامتا ہے۔ یارم خان کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جب تک میں زندہ ہوں یہ محبت میری سانسوں کے ساتھ چلے گی، اور سانسیں ختم ہونے کے بعد بھی یہ صرف تمہاری رہے گی۔ ابیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی، نہ کبھی تھی نہ کبھی ہو سکتی تھی۔ یارم کی آنکھیں ہمیشہ سے اس کے لیے کھلی کتاب رہی تھی، جس کا ہر صفحہ صرف ایک ہی نام سے بھرا ہوا تھا، ابیرہ۔ اس کا دل شکر گزاری سے ایک ایسے گہرے احساس کے ساتھ بھر آیا تھا جس کے لیے کوئی لفظ نہیں بنا تھا، کوئی زبان نہیں تھی۔ کچھ احساسات اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کی کوشش انہیں چھوٹا کر دیتی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ یارم کے بازو خود بخود اس کے گرد آگے، جیسے یہ ان کی فطرت ہو، جیسے یہ بازو اسی لمحے کے لیے بنے ہوں۔ کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی جو شور سے کہیں زیادہ بھری ہوتی ہے۔ یارم نے آہستہ سے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگا دیا، اور وہ دونوں بس وہیں ٹھہر گئے۔ نمازی تھا نہ آنے والا کل، بس یہ ایک لمحہ تھا، یہ ایک سانس تھی، یہ ایک گھر تھا جو دیواروں سے نہیں 2 روحوں سے ملنے سے بنا تھا۔ موتیے کے گجروں کی خوشبو ہوا میں تھی۔ باہر شہر عید منا رہا تھا، مگر انہیں کیا، ان کی عید تو روز ہوتی تھی۔ ہر اس لمحے میں جب وہ اس طرح کے ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے کہ دونوں کے درمیان کی خاموشی بھی محبت کی زبان بول رہی ہوتی تھی۔ ختم شد، الحمدللہ۔ مصنفہ کے قلم سے صلیب سکوت محض چند فرضی کرداروں کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ معشقین تلخ حقائق کا آئینہ تھا، جنہیں ہم اکثر دیکھ کر بھی انہیں آنکھیں موند لیتے ہیں۔ اس ناول کو لکھتے وقت میرے ذہن میں کوئی ایک رخ نہیں تھا۔ میں نے زندگی کے متعدد پہلوؤں کو ایک لڑی میں پرونے کی ادنا سی کوشش کی ہے۔ صلیب سکوت یعنی خاموشی کی سولی۔ کہانی کا پہلا رخ تبریز خان اور اروب کی اسی خاموشی پر مبنی تھا۔ وہ دونوں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے جبر اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک رشتے میں بندھے تھے۔ انہوں نے شکوہ کرنے کے بجائے چپ ساتھ لی اور اس بندھن کو تسلیم کر لیا۔ اس سفر میں خوشیاں بھی تھیں اور بہت سے غم بھی، لیکن اسی صبر کا اجر اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرکار سکون کی صورت میں عطا کیا۔ دوسری طرف یہ کہانی آج کی نئی نسل کے لیے ایک فکری پیغام ہے۔ آریان، ایزل اور روشنی جیسے کرداروں کے ذریعے میں واضح کرنا چاہتی تھی کہ آج کے نوجوان کے نزدیک طلاق جیسا حساس اور سنگین معاملہ محض ایک لمحے کے جذبات کا کھیل بن کر رہ گیا ہے۔ رشتوں کی نزاکت کو سمجھے بغیر کیے گئے فیصلے انسان کی روح کو توڑ دیتے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز چھین لیتے ہیں، اور پھر جو پچھتاوا باقی بچتا ہے وہ پوری زندگی عذاب بن کر ساتھ چلتا ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ اس کہانی کے ذریعے میں نے نکاح کی حقیقی اہمیت اور تقدس کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ نکاح اللہ کے نزدیک ایک پاکیزہ اور باوقار رشتہ ہے، مگر ہم صحیح وقت پر صحیح انتخاب نہ کر کے اسے نسلوں کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ میرا موقف یہ نہیں کہ والدین کا فیصلہ ہمیشہ حرف آخر ہو، مگر جن ہاتھوں نے آپ کو پالا ہو، جن آنکھوں نے آپ کے لیے جاگ کر راتیں گزاری ہوں، ان کا مشورہ اور ان کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جہاں یارم خان کے والدین نے شروع میں اپنے بیٹے کے دل کی بات نہیں سمجھی اور یارم کو تکلیف سے گزرنا پڑا، وہیں تبریز خان جیسا کردار بھی تھا جس نے اپنی اولاد پر بھروسہ کیا اور انہیں اپنے پروں پر اڑنا سکھایا۔ یہ اتار چڑھاؤ وہی زندگی کا اصل حسن ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئی، مگر یہ میری ایک ادنا سی کوشش تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اس کہانی کے کرداروں میں درد بہت زیادہ تھا اور آپ نے اس تکلیف کو ہر لمحہ اپنے دل میں محسوس کیا ہے۔ خدا گواہ ہے، ایک مصنفہ کے طور پر میں خود بھی اس درد سے گزری ہوں۔ بہت بار میری اپنی آنکھیں بھیگ گئیں جب میں اپنے ہی تخلیق کردہ کرداروں کو تکلیف میں دیکھا۔ جتنا آپ اس کہانی اور اس کے کرداروں سے جڑے رہے، ٹھیک اتنا ہی میں بھی ان سے جڑی رہی، مگر میرا ماننا ہے کہ کہانی محض تفریح کا ذریعہ نہیں ہوتی،
اور نہ ہی ہر کہانی کا انجام ایک روایتی خوشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ضروری ہے اگر ہم زندگی کی تلخ سچائیوں سے نظریں چرا لیں تو ادب بے مول ہو جاتا ہے۔ کہانیاں ایک مقصد کے لیے لکھی جاتی ہیں اور جو کہانی اپنا مقصد کھو دے وہ اپنا اثر بھی کھو دیتی ہے۔ میں نے اس کہانی کو وہی ختم کیا جہاں اس کا اصل حق تھا، اور پورے سفر میں اگر میرا کوئی لفظ آپ کے دل کو بھاری لگا وہ تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میری نیت کبھی تکلیف دینے کی نہیں تھی۔ امید ہے کہ صلیب سکوت کے کردار اور ان کا یہ سفر آپ کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آخر میں اپنے تمام قارئین کا دل سے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہر لمحہ ہر موڑ پر اس کہانی میں میرا ساتھ دیا۔ آپ نے کبھی پیار سے شکوے کیے تو کبھی کھل کر تعریف کی۔ آپ کی ہر بات نے میرے قلب کو مزید نکھارنے میں میری مدد کی اور آپ کے حوصلے نے مجھے لکھتے رہنے کی ہمت دی۔ اس ناول کا مکمل PDF جلد تیار ہو جائے گا۔ جو احباب اسے خریدنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ ٹیکسٹ کریں، کال سے گریز کریں، تمام معلومات ٹیم سے مل جائیں گی۔ یہ رابطہ نمبر ہے۔ آج یہ کہانی ضرور ختم ہوئی ہے مگر ہمارا ساتھ ختم نہیں ہوا۔ نیا ناول ریشم کی زنجیر بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو زندگی کے اچھوتے پہلو دکھائے گی اور ہر قسط آپ کو ایک نئے سفر پر لے جائے گی۔ تجسس کا دامن کبھی نہیں چھوٹے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جو قارئین ٹیکسٹ کی صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں اور نئی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ آڈیو بک کے شوقین قارئین میرے YouTube چینل پر تشریف لا سکتے ہیں۔ ریشم کی زنجیر چلتا آ رہا ہے۔ سونے کے پنجرے میں قید پرندے کبھی زندگی جیا نہیں کرتے، وہ تو بس قید حیات کے دن پورے کرتے ہیں اور سانسوں کا قرض اتارتے رہتے ہیں۔ رب کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے جی، امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو ہدا ماجد کی وائس میں حیات ارتضیٰ کا ناول، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔